फरिकै तिनि तै फोरोंनाय रकनि साल' बेलायखे खा साजानाय कक ओंखा कायसा पातिमुं जे पातिमुंनो तैयै जों हदाव रोंगोरोंनि सका दलायो बले रोंसुका गियान गोनां नि बलायलायो ताई जे हा साकाव गोबां माक बर कत कत रोंगोनां गियान गोनां रन कक सालायो तिनि ईश्वर चंद्र विद्यासागर चंद्रनि कक सालायो डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर रकनि कक सालायो ताई गोबां मा बर नखा साकाव कासावै सयसिमुंनि लामातै ताल रग थांतों लेखा आ जराव जोंखे मकल बाय नुगिया आबनो पुइतु खाययै ताबो गथैयै तंनायखौ बेलायखे खा सामानि कक टीचार्स डे पालायमानि साल अ कक तुमा खानानानै नांखा जे ताबो सकाल मताय नै चंलायै सातक लायमानि नुबजाखा बेलायखे तिनि नि अ कक तुमा खारियाव मा सिंसा अबो नरक खोनाताय कलायो बुजिथाय कलायो बरक मासा मासानो आहायनो सि बिग्रा कपाल थक फुलनानि रां सिकरै मननो सकाल चंलायै नै चंलायै सातक लायमानि कक तुमा कासाय फैका चिनि तिनि कक थुमो कक तुमा हंका अबहाय सन्जिता जरा ब खरकसा नुखुंनि हामजो ताई केबनि साजो केबनि बिबि निनि आनिनो बुखु फियाबा ब खरकसा चंजना नांखा सकाल नै आमजायो अ सकाल नै चंजाक मानि बाय नगताय तंखराय चाखराय करिलायखा पाइथाक जरा बिनि बकरा संलोसे बनो सकाल नै चंमानि बागै पाइथाक जरा आं सकालिया नै प्रमाण खानिनि बागै तामो खानि हिंकांके आमजायनि अजा एबा अचाय बनो रिंलायखा अचाय रिंखा केनो अचाय वाहाय सायरिखा बनो सकाल नै आवाहाय अवस्थाव बोथार जानासो पालाङै दंखा हायपनो नों बुखबै सामबायनिया प्रमाण नांनाय प्रमाण तामखे खायनाय नक बिसिङो पुरा दगा खाक्रे बायखा बिन नकनि बरं तंबायो अचाय कायसा खायनाय दगा खाक्रे बैनाय yang u tang sakerja tang tamani abu bai kheinai tamui tongkha jogaloi tongkha mumbati kaisa kotoma phunangi nyakha tai a mumbati o je bini buprang song je borok bono sakal hunai borok yak romuinai yak aro soknai jodi bo sakal hunke ba yak khamnai sakal yak ke yak khamgla khnai kisa mantra santra sairi khata kha khamno takote बहुत जम मुम्बाती ओ याग रखंकाव याग नि अबस्था तामुंनाय दो सावैनाय तैसिलि खामासिं खावै कोपति हाय खावैनाय एकदम थैति हार सिरि खगैबो बुइखनालिया यांग तांसा तामलाय जा काबैबो बुइनोग्लिया नक आन्दार मना ताई बसाइनिबो खायरुमालिया बिनि बबहानिबो खायरुमालिया लोकोसे फान हनै बिनि बकरा संनो अमाके जे सातक मानि हा साकाव बरकनो कक बरक कायसे तंबलेना हामजक साजक से हामजक नै माने बुनि नक नि बरक से नग साजक नि सकपायो निजिनि साजक के बुनि मार हरो इनके हामजक खाय इनके नों निनि बसाजक न आम हायके खायजाके बाहाय मा तंनो नाय बुनि नक नि बरक नि आसके माया नांलाया निजिनि बकरा संनोसे बकरा जक सं बोपरां संनो समके चंग तंसिउके बबा थै साक बा थै थागासे मोसं खुनाबले फियाबा इ हदा बाय हदानि जायानो मकल फुंना बागै तिनि मीडिया बसकाङो बर छानानि बाय दंखा जे मकल बाय सेनुगिया बनो बायके पुजु खायसिनाय जातिओ याक सकबा साबनि खामिया तंनायबा खामिया खलायदे मानो जेसे मन्त्र फान फुलदि इनके आबा हायके खरसा सालुक जाका अ कक्तमा कासाय फायका खवाय आमचायो अबहाय रोंगोरोंनि जराव तिनि हाय टीचार्स दे साला अ कक खानाना खानावैनो बाहाय मा तंखा आबो बेलाय वान सुबजानायखौ 26 बोसोरनि खरसा नुखुनि हामजो बकराजक संबायनो रमै सकाल सनाम जाखा ताय अ सकाल या नै फुना बागै या रक सकजागै बेलाय खेनो कतर हामिया कलायखा कक्तमा सेमाखा बायजालबारि थानानि बिसिं खबजानाय पूर्व बेलसरा आमचायो सुनिल जरानि बसाजक ब तमानि दलाबिल पंचायत नि पहरमुराव कायजेक थांका सन्जित जरा बाय फियाबा सन्जित जरानि बकरा सं बिनि इनको बुफायंनि बिहिक चंग्र अ सन्जितानो सकाल नै चंलायखा ओलाबनो कितिङै नखुनि बरक उजानिया थाङै जे आं सामानि आबनो अंलायखाता माने बरक सकाल हंकाके याक खामनाय सकाल याक याक खामगला तो याक बा बर मोमबातिओ खामे तंसिनैबा
खामदो जाखाता बृहस्पतिबारनि साइगखे खय हासपातालाव मातु लाइखा आफुरनो कक्टमा थुंनाय रक बाय संजागै सराय सराय साइखनागा जे दाबो सन्जितानि बुफा सुनिल जरा फारिके खनाय नायदि बरनि खुगनो ताइकिसाको आं सामोनिसलाय अबहाय जराव मोदा मोजांनायसि अबहाय जों ब जागा खरचाते खरचानो चुवासु खलाइसे नुखुंसु गियानो सुग्रुबै लेखा परि मेयानो परि रुइ कुचुको काइमिया नो कारुइ न आंमायाबा नोंमायाबा बबा मानथुं खलाइने थांनाया जराव बननो बनो सकलाय दंखो बिगिरानो नुगैतेबो थांनाय दंखो कांके जों ब खदाव तङै दंखा खनाय नायग्रानि अ मांक्लिनि क बरनि तालिखानि सातक जागमनि कग्रक ताबुक नाइथेंखा पुलिस तामुया प्रिरमनो अ कक्टमारनो खनावै সঞ্জিতা জাস্টিস দামান আবার সুমুংটাবো পরে ঘটনাটা আমরাকে ডাকাইছে ডাকাই আনে ঘরে বউয়াইছিল ফার্স্টে বউয়াইয়া তারপরে আমরা ছিলাম 3 জন আমার জাম্বু ছিল রামচরণ ঝরা এরপরে তার বউয়াইয়া তারপরে আইলো এই বনুঝরা বলছে সত্যি ঘটনা এটা তোমার মেয়ে এইভাবে তার মেয়ে আপনার মেয়ে কি আমার মেয়ে ডাইনি বলেছে প্রমাণ হয়েছে 50 জন সাক্ষী এই গ্রামের লোক আচ্ছা সে বলে তারপরে ওই যে ছেলেটি একটু পাগল ভেস হয়েছে এই ছেলে তার বোন বাড়ি থেকে এই একটা ধরা নিয়ে আসলো ঝাঁকানি নিয়ে আসলো বলছে স্নান করো তখন সবাই স্নান করে বনুর বাড়িতে চলে গেলেন এইখানে গিয়ে আগুন জ্বালা হয়েছে তারপরে আমরাকে বাইরে বসার জায়গা দিয়েছিল আমরা 3 জন আমরা বললাম আমি সুনীল ঝরা আর আমার জাম্বু রামচরণ ঝরা আর আমার ভাইগনা ছিল আপি ঝরা তো আমরাকে ঢুকতে দিই নাই তারা ঘরের ভিতরে নিয়ে 5 টাকার মানে তাকে জ্বালানি হয়ে বলছে যে ডাইনিটাকে আজকে পরীক্ষা করা যাবে যে 5 টাকা মন দিয়ে যখন যদি ডাইনি না করে থাকে তাহলে হাত পুড়বে না আর যদি ডাইনি করেছে তাহলে হাত পুড়বে বলে 2 জন জোর করে ধরেছে আমাকে ঢুকতে দেই না কে কোন 2 জনের জোর করে ধরছে অঞ্জন আর রঞ্জন মেয়ের জামাই ভাই মানে তার দেবর এইগুলা ছিল অতটুকুই আমরাকে কিছু বলার সুযোগ দেই না আমার জাম্বু বললো বারবার এটা তো ভালো হচ্ছে না তোমরা যেটা করছো বলে তাকেও ঢুকতে দিই না আমাকেও ঢুকতে দিই না তাকে চুল ধরে টেনে মারছে এইগুলা জোরাজুরি ধরে মানে আগুনের উপরে হাত দিয়ে মন যখন শেষ হলো তার বিচার শেষ হলো আমি সেটাই বিচার আপনারাকে চাচ্ছি আসলে এই যে ঘটনাটা ঘটলো এটা মূলত তারা কইতেছে সে আপনার মেয়ে সঞ্জিতা ঝরা ডাইনি এটা প্রমাণকরণের লিগে মোমবাতির উপর হাত দিয়েছে এই বিষয়টা গ্রামের যারা নেতৃত্ব আছে এই বিষয়টা জানাইছেন পঞ্চায়েতের মেম্বার প্রধান কাকেও জানানি হয় না তারপরে যখন এই ঘটনা ঘটলো তারপরে আমি নিজে পঞ্চায়েতে গেলাম পঞ্চায়েতে গিয়ে কাকেও পাইলাম না সেক্রেটারিকে বললাম যে আপনি এখানের প্রধান না সেক্রেটারি তো বলছে আমি তো বললো না কি হয়েছে ঘটনা বলছে না আমার মেয়েকে তো জোর করে ডাইনি বলে এই হাত পুড়েছে মন দিয়ে তার এইটাই জন্য আমি পঞ্চায়েতে আসি তারা বললো সে মহিলা প্রধান এখানে মেম্বার আছে তার কাছে যাও তারপরে আমি গেলাম তাই তো সে বলছে ওই ভানুগড় নাকি বলে এখানে তার বউয়ের সামনে যখন মহিলা মেম্বারের সামনে আসলাম তো বলছে তুমি হসপিটাল নাও হসপিটাল থেকে থানা নাও তাহলে আমি হসপিটালে নিয়ে আসলাম আমি থানা না গেলাম না তারপরে হসপিটালে আমি ভর্তি রাখলাম তো এখন আপনি কি চাইতেছেন এই বিষয়টা এইটার বিচার চাইতে আছি আচ্ছা থানাতে পুলিশের কাছে গোটা বিষয়টা জানাইছেন নি আমি তো জানাই নাই আমার জামাই জানাইছেন কেস করছেন মামলা করছেন ঘটনাটা নিয়ে কবে করছেন এটা আমি তো 3 তারিখে পুলিশ তাবো কক্টমানি বিসিংতইसिनि सोलोंथाइ दामा दं ताइ पुलिसनि खलायथाय दामा दं अबनो मावान सकथाय जे बरगनो कायजगि त्रांनाय बसाय लगी तंगि सुदनो अ बिहि ग्रखांनि आंगाके खदाव कायजगलायमिनि दामा मूल्य दंसि अ बसायबो बिहिनो लगले रै दङ फियाबा बुफा बता संरकनि फान बाय सिनजिराब जागै सयमा तंखा बिहिनो मकल बसकांनो सगै
তাই সগैनाय प्रमाण खालायनो जे साबो ताबो मानखा सेकाल चंग लायनाय चिनि हदाव बसक बरक थैलायखा बसक मुंहामिया आंलायखा बसक कामिबो नाहाल लाया आंलायखा नुखुमै नुखुम कागलायखा आबुबाय जों ताव मानखा हदाव केबो मकल बायनुरा नुखा सेकाल अ सेकाल साबो गोबां मा अंखरजाक नाटक सेकाल बरनि फाय सेकाल तामुङै सेकाल साबो चंग जे हामिया चंनाय बरनि बखासे सेकाल सराय सराय साजक पाइमाया गलबो चिनि हदाव अ सेकाल नि चंलाय माने बेलाय खेनो जे हदा दखनो सकलगै दङो दखनो सकल थानि अ जे बरक सेकाल नि चंनाय रक सेकाल नि पुइदु खाने रक बरक दखनो सकल दङो आब्रो कारिताय मुंसाया आंनि बिसिंति बाहायनो अबाहायके चंनानि कोनो बरक खरसा ना हामिया प्रमाण गरै खोतावसो जति कोनो विज्ञाननि जराव सेकाल दङो नै इंगे बाहायके चंलाय दङै मानखा आहायो सि बिग्रा आजागाव बाहायके अबाहायके सामुं ताङै मानखा अ बुखु नरनि केबनि बसाजोक बो आमाय खायजाका बाहाय मा दङ नरको किसावान थुइने न्यांथुं बसकाङो अबाहायबा तांथुं फियाबा ताबु सन्जिता जारानो रोदारनो पुलिस अफ जस्टिस तुमुनो रैया हंका के अबले ओंसिनायका अ सेकालनि चंलाय मान नक गथां मोथाङै चंथानि पुलिस अनिबो दायि दमनि कलायसिनाय फियाबा अबाहाय बिग्रा बासरा लोकरनो अबाहाय सेकाल मताय हनै तकमानि बुमानि सातकमानि याक सकमानि बाक्सा बाहाव फबलाय बाक्सा तांलायो तां मांलायनि जोंआबो बाय साक साकनो सकलगै दमानो सारा ताय मुसाया आबोन बागै जों अ हाकरनि अंखरि फायबाय सिदि जों अ गलगै दमानि कुवानि अंखरि फायबाय सिदि जों बेंक सोनाल मखल बुजागै हामिया वानसलै दमनि आबो नरैनाय सय मकल बाय सय जागाव नासिकसिदि ब सेकालिया ब बरकसि ब बुखुकसि ब केबनि बाहानक केबनि बिहि केबनि साजकसि आफुरि आसाक जों बोरैनो बरम बरलाय मांगला जों साक साकनो केना लायमानि नासरा लायमाबो हामलाय मांगला जेसेब जरातै नासरा लायमानि कागलाय मांगला हामजागलाय मांगला जों हा दफा जेसेबानो रांरि कुति कुतिनि दंनि ओ बखा सराय सरायके जों अ हाव तंलाय मांगला आबुगिनो जों बरक खरकसा बरकनो मा हामजागलायनाय ब उइमानो बिग्रा ब उइमानो कुबुनि दफानि केबो होनानो अ कतमानो नुगैनाय बाक्सा तो हायो पिं पां सैलायो वानसाजा तामजा ओ जरा हनै माने जराता जरा बरक कसे मुंडा टाइपनि सिनि 19टा जातिनि बिसिङाव मुंडा दङ किन्तु अबनो मुइतु नारबायनि खाफानि ताखुकताय बुखुकसं बरक चा बाग्राव सामुं खालायजावो गे बरनि बागै बखा नांगला नर बुइ हिंगे थै जाव हायदे आबागै गुबैनो मथाना बागै नों आं जों जत अ गुबैनो लगी मारनाय आबनो बरक मुनि सुङै आसाय फाइमनि बाजा आबो तै हांगाके नों बरक ngैबो बरक न सिनि सुगनानि बियाल दंखो आबासि साजागनाय खाफोर दाखते बुखुकसं जेसेबो पार्टी मुं जेसेबो ngैबो नाय एक बिचार नै कायसा दङ बा कोर्ट हनै दङ जदि केव जाया खायखांके तुमुनो असाय साइर कांकेनो बसकाल ओंै तंलायखले जों गलगलाय तंनो कारिताय मुंसांलाय मांगला